کے بچوں کا ذکر ہوگا، اگر کسی کے اولاد نہ ہو، کرم ہو گیا، صدقہ مل گیا، تو خدا کی قسم اس کے گھر میں اولاد کی شکل میں پھول کھل جائے گا۔ شفا کامل آج بتاؤ، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں، اس بستی کی بات کرو، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں، ایک کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اللہ جیسے ہی بچی پیدا ہوئی ماں کا انتقال ہو گیا، بچی رہ گئی، کتنی تکلیفیں ہوں گی، کتنی پریشانیاں۔ اب باپ نے دیکھا بی بی کا انتقال، باپ رونے لگا، بچی کو کپڑے میں اٹھا لیا، اب بچی کو خود باپ پالنے لگا، شیشی میں دودھ بھر بھر کے پلا رہا، چمچ سے پلا رہا۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے گوسلورا کے نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ کپڑا لے کر کے دودھ میں بھگو بھگو کر کے اس کے منہ میں نچوڑ نچوڑ کے باپ بیٹی کو پلا رہا، بیٹی کو پال رہا ہے۔ لوگوں نے کہا شادی کر لو، کہا نہیں کروں گا، اب بیٹی کو پالنا میرا مقصد ہے۔ بیٹی بھی اتنی لڑیتی تھی، سینے پہ بیٹھی رہتی تھی، اور بیٹی زیادہ محبت کرتی، تمہیں معلوم ہے زیادہ محبت، بہنیں زیادہ محبت کرتی ہیں زیادہ بیٹے کا مقابلہ۔ اللہ، میرے نبی کی بھی ایک رضائی بہن تھی، اللہ اگر سنو گے نا تو مچل جاؤ گا۔ میرے نبی کو حضرت حلیمہ کی دوسری بیٹی جن کا نام شیمہ تھا، ٹانگے ٹانگے پھرتی تھی، اور ساری لڑکیاں منہ دلاتی تھی، ساری لڑکیاں اپنے اپنے بچوں کے سرما لگاتی تھی، مگر میرے نبی کی بہن جب آقا کو لے کر کے آتی تھی تو کائنات کے دولہا یہی تو دکھائی دیتے تھے۔ یہ عالم کا محبت کا برابر میں لٹا کر سویا کرتی تھی۔ ایک دن چراغ چل رہا تھا حضرت حلیمہ کے یہاں، نبی چھوٹے سے تھے، بات بیچ کے روک کے آگے بڑھا رہا، چھوٹے سے تھے، چراغ چل رہا تھا، اور جیسے ہی چراغ چل رہا تھا تو دیکھا میرے نبی کا جب تلوہ ادھر کو ہوا نا تو چراغ سے زیادہ روشنی میرے نبی کے تلوے سے پھوٹنے لگی۔ حضرت شیمہ چپکے سے گئی، اٹھ کے انہوں نے چراغ بند کیا، اور جب دیکھا تو پورا گھر روشن تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شیمہ کہنے لگی امی جان آج کے بعد چراغ مت جلانا، اپنے گھر میں نوری بچہ آ گیا، نورانی بچہ آ گیا، کہا بیٹی ٹھیک ہے۔ پوری رات میرے نبی سے روشنی رہتی تھی، اور عورتیں کہتی تھی حلیمہ کے مال ہاتھ آ گیا۔ جب مالدار ہوتے تھے نا پوری رات چراغ جلاتے تھے، جو تھوڑے کم ہوتے تھے ضرورت کے وقت چلاتے تھے، بند کر دیتے، جیسے اپنے گھروں میں لائٹ ایک لائٹ چھوڑتے نا باقی بند کر دیتے، کیوں؟ بل زیادہ نہ ہے۔ اور جن کے گھر میں زیادہ فالتو پیسہ ہے تو بات چل رہی ہے موٹر تو پانی بہ رہا بہنے دو، ادھر اے سی بھی چل رہی ہے، ٹیوب لائٹ بھی چل رہی ہے، ساری چیز کوئی پرواہ ہی نہیں، جس کے یہاں پیسہ دولت۔ اور اب تو اللہ، وہ پہلے کی عورتیں تھیں جن کے پاس صابن صرف نہیں تھا، پسا ہوا پتھر کپڑوں پہ ڈال کے یوں رگڑ رگڑ کے دھوتی تھی، ان کے یہ چھل جاتے، پھر بھی شوہر کو دیکھ کے مسکراتی تھی۔ اور آج واشنگ مشین گھر میں ہے، آدھی تھیلی اگر صرف کی ڈالنی ہے تو پوری 1.5 ڈال رہی ہے، 1.5 بٹن دبایا گھر دے سے، اور جیسے شوہر آیا تو ٹانگ لے لی شوہر کی، بول کہاں تھا اس گھر میں تو مجھے 1 منٹ کا سکون ہی نہیں ملا، 2 کپڑے دھونے میں سکون ختم ہو گیا۔ پہلے کی عورتیں کنویں سے پانی بھرتی تھی، کنویں سے، اور اب تو ڈبل بیٹھ کے کونے پہ بیٹھ کے انتظار دیکھ رہی ہے گڈو کے پاپا آئے نہیں، اور جیسے ہی آ گئے تو کہتی تھی او گڈو کے پاپا ایک گلاس پانی میرے لیے بھی لے آئیے۔ تم بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ میری بیوی بڑا پیار کر رہے، پیار نہیں کر رہی، گلا گھونٹ رہی ہے تمہارا۔
कहा हलीमा कहीं माल हाथ का नहीं तो चराग बंद नहीं करती। बोली जलाती नहीं? बोली नहीं जलाती हो। कहा जब से मेरे घर में नूरानी बच्चा आया है उसके तलवों की बरकतें ऐसी हैं कि पूरा घर मुनव्वर रहता है। अल्लाह अल्लाह बहनें इतनी मोहब्बत करती थी, मगर सुनो वो बाप अपनी बेटी को पाल रहा, कहीं जा रहा तो उंगली पकड़ के लेके जा रहा, कांधे पे बिठा के लेके जा रहा। जवान हो गई बेटी, जवान, मगर अल्लाह ने एक मर्ज दे दिया। मर्ज, अगर ऐसा कोई आज लाइलाज मर्ज हो तो हुसैन पाक का सदका मांग लेना, इंशाअल्लाह ठीक होगा। इंशाअल्लाह। उसे मर्ज लगा, कोड़ का मर्ज लगा, उंगलियां कट कट के गिरने लगी। अल्लाह, जैसे कट कट के गिरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, चेहरा बिगड़ गया, पूरा जिस्म खराब हो गया। सारे लोग जमा हुए, कहा अपनी बेटी को जहर दे के मार दो या फिर घर से निकाल दो, कहीं जा करके गला घोट करके मार दो, कहीं ऐसा ना हो ये बीमारी हमारी बच्चियों पे भी आ जाए, ये बीमारी हमारी बच्चियों पे भी आ जाए। सारे लोग कहने लगे अपनी बच्ची को लेकर के निकल जाओ, अगर परसों तक नहीं गया तो हम मार मार के निकाल देंगे। मगर वो बच्ची को कैसे जहर दे, वो बच्ची को कैसे मारे? जिस बाप ने कपड़े भिगो भिगो करके दूध पिलाया, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की परसों जब हो गई, वो बाप भी वही है, लड़की भी वही है। गांव वाले आ गए, आने के बाद उसको जूता चप्पल और काली पगड़ी दे करके पार कर दिया। उसने बेटी का हाथ पकड़ा और जंगल की तरफ को चला गया। आंखों में आंसू है, का कोई पुरसाने हाल नहीं है। दिल ही दिल में कह रहा मेरी बेटी से तो मर जाती, कम से कम मुझे गालियां तो सुनने ना मिलती। मगर प्यारो सुनो, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अगर खुदा जिसको बचाने चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। वो दोनों बाप बेटी जंगल में पहुंच गए और जैसे ही जंगल में पहुंचे, एक पेड़ के नीचे दोनों बाप बेटी लेट गए। बेटी तो सो गई मगर बाप को नींद नहीं आई। बाप कैसे सो जाता? समाज में इज्जत थी, आज गालियां मिली, आज छोटे छोटे लोगों ने चप्पलें मारी, जितनी कदूरत थी वो दिल में निकाल ली है। सारी बातें ज़हन में पलटती रही। उसने फैसला कर लिया कि सुबह को जाऊंगा और जाकर के अपनी बस्ती से जहर लाऊंगा, लाकर के अपनी बेटी को जहर खिला दूंगा। अल्लाह अल्लाह, जब सुबह हो जाती है तो वो लड़की से कहता है बेटी तुम यही पेड़ के नीचे रहना, मैं अपनी बस्ती जा रहा हूँ, मैं अपनी बस्ती जा रहा हूँ। अब्बा जान मुझे किस पे छोड़ के जा रहे हो? अब्बा जान मेरी माँ तो बचपन ही में छोड़ के चली गई थी, अब आप भी छोड़ के जा रहे हैं, मुझे कोई जानवर खा जाएगा, मुझे कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेगा। कहा नहीं बेटी मैं शाम तक आ जाऊंगा, मैं खाने पीने का इंतजाम करने जा रहा हूँ। ये बाप चला जाता है और जैसे ही बस्ती में पहुंचा शाम तक ढूंढता रहा मगर उसको जहर नहीं मिल पाया। जब शाम हो जाती है तो जहर मिल जाता है मगर उसके दिल ने कहा सुन अभी मत जा, अब रात हो गई है, लड़की को कोई जानवर खा जाएगा या कीड़ा मकोड़ा उसे काट लेगा और तेरे ऊपर से भी वो बच जाएगी और अगर ना मरे तो सुबह को जहर जा करके दे देना। मगर जिसको रब बचाए उसको कोई नहीं मार सकता। वो लड़की पेड़ के नीचे बैठ जाती है, अपने अब्बा को याद करती है और कहती है दुनिया का कोई तो मालिक होगा, अरे जमीन का कोई तो मालिक होगा, आसमान का कोई तो मालिक होगा। ओ वही मालिक से मैं कहती
हूँ, आज मेरी जान की हिफाजत कर लेना। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की पेड़ के नीचे लेट जाती है। शबनम का जमाना था, ओस और कतरों का जमाना था। वो लड़की पेड़ के नीचे लेटी हुई है, उधर बाप करवटे बदल रहा है। और जैसे ही लड़की सो जाती है, जब रात हो जाती है, कहीं से परिंदा आ जाता है, जिस परिंदे को कबूतर कहा जाता है। वो कबूतर उस पेड़ के ऊपर आकर के बैठ जाता है, और बैठ गया। रात भर वो कबूतर बैठा रहा, और रात भर लड़की नीचे लेटी रही। शबनम का जमाना था, वक्त था। उधर सुबह हो जाती है, बाप अपना जहर लेकर के चलता है। इधर कबूतर ने उड़ने की जब तैयारी की है, लड़की की आंख खुल जाती है। कबूतर जब उड़ने के लिए तैयार हो रहा था, तो अपने परों को हिलाने लगा, अपने परों को फड़फड़ाने लगा, अपने परों को झाड़ने लगा। जैसे ही वो परिंदा, वो कबूतर अपने परों को हिलाया, तो एक शबनम का कतरा उसके परों से लड़की की आंख में पहुंच जाता है। लड़की की आंख ठीक हो जाती है। दूसरा कतरा गिरा, दूसरी आंख में पड़ जाता है, लड़की की दूसरी आंख ठीक हो जाती है। अब कबूतर को देखने लगी, और कबूतर अपने परों की हवा दे रहा है। लड़की मसलती जा रही है, बगैर दवा के ठीक हो जाती है। जैसे ही लड़की ठीक होती है, इधर लड़की ठीक हो गई, उधर बाप जहर लेकर के आ जाता है। जब देखा तो लड़की पहले जैसी खूबसूरत है, लड़की की आंखें भी अच्छी है। जहर फेंक दिया और कहा, बेटी बता तू ठीक कैसे हुई है, बेटी ये बता तू अच्छी कैसे हुई है, बोल तेरा इलाज किसने किया है। वो लड़की कहने लगी, अब्बा जान मुझे कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया है, वो उसके जुमले थे मेरे नहीं है। वो लड़की कहने लगी, अब्बा जान मुझे कबूतर की शक्ल में रब्बुल आलमीन मिल गया है, वो जो भी जुमले बोल रही थी मैं काशी कर रहा हूँ। काम का बचान, ये कबूतर का कमाल है, इसके परों की हवा से मैं ठीक हो जाती हूँ। वो उसने देखा तो उसका बाप यहूदी क्या बोला, अरे तू कबूतर नहीं है, आज के बाद तू मेरा खुदा है, मैं तेरी ही इबादत करूंगा, मैं तेरी ही पूजा करूंगा। इसलिए जहां पर सैकड़ों डॉक्टर फेल है, सैकड़ों हकीम फेल है, जिसका इलाज के लिए दवा नहीं बनी है, मगर तेरे परों की हवा में ये कमाल है कि मेरी बेटी ठीक हो जाती है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में आने वालों सुन लियो, अपने घरों को छोड़ करके आने वालों सुन लियो, ये कमेटी वालों ने बुलाया है तो सुन लियो, आज अपना दामन भर के लेके जाना है। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा, ओ कबूतर नहीं तू मेरा खुदा है। जब इतना सुना तो कबूतर की आंखों में आंसू आ गए, कबूतर रोने लगा और रो रो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, मौला तू मुझे जबान दे दे, तू मुझे गोयाई दे दे, तू मुझे इंसानों जैसे बोलने की ताकत दे दे, ताकि मैं इसे बता दूं मैं खुदा नहीं हूँ, मैं कबूतर हूँ, मैं इसका सारा वहम गुमान दूर कर दूं, मैं इसका जो यकीन है इसको हटा दूं। कहा, मौला मुझे जबान दे दे, मौला मुझे जबान दे दे। कबूतर की दुआ अल्लाह ने पूरी कर ली है, मेरे मौला ने दुआ सुन ली है। जैसे ही कबूतर की दुआ सुनी, अल्लाह ने उसे जबान दे दी, और जब जबान उसको मिल जाती है तो वो कबूतर कहता है, ऐ यहूदी सुन ले, ये मैं खुदा नहीं हूँ, अरे मैं तो खुदा नहीं हूँ, मैं खालिक नहीं हूँ, मैं तो मखलूक हूँ, मैं परवरदिगार नहीं हूँ, अरे मैं कबूतर हूँ, कबूतर। खुदा एक है, अल्लाह एक है, खालिक एक है, मौला एक है, वही सबका परवरदिगार है, मैं कबूतर हूँ। वो यहूदी कहने लगा, मैं कैसे मानूं, फिर आपके परों में कमाल कहां से आया बताओ। जहां पर डॉक्टर फेल है, हकीम फेल है, तो कबूतर ने क्या जवाब दिया था सुनो। वो कबूतर कहने लगा, अरे तुम्हें सुनना है मेरे परों में कमाल कहां से आया है। कहा हाँ सुनना है। कहा सुनो, आज से कुछ दिनों पहले मेरे भी बच्चे थे, मेरी भी कबूतरी थी, एक पेड़ पे मेरा आशियाना था, मेरा घोंसला था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं उनको चूगा दे रहा था, मेरी कबूतरी भी चूगा दे रही थी, मगर एक परिंदा
اور آ کر کے کہنے لگا ارے کربلا میں نبی کے بچے شہید ہو گئے، کربلا میں فاطمہ کے چہیتے شہید ہو گئے، کربلا میں سید زادے شہید ہو گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے اور تم یہاں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو۔ جب اتنا کہا تو وہ کبوتر بولا حسین پاک کی محبت میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے گھونسلے کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے میں کربلا شریف چلا گیا اور جا کر کے میں نے وہاں پر اپنے پروں کو لگا کر کے اتنا رویا کہ وہاں پر رو رو کر کے میں نے ٹھکانہ نہ چھوڑا۔ تو اللہ نے امام حسین کی محبت میں میرے پروں کو یہ کمال دے دیا، اگر کوئی اندھا ہوا کھا لیتا ہے تو اندھا ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر کوئی کوڑی ہوا کھا لیتا ہے تو کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کا دنیا میں کوئی علاج نہ ہو حسین کے صدقوں میں میرے پروں کا علاج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم